بعد أداء فريضة صيام شهر رمضان، وهو عيد الفطر، ضيافة من الرحيم الرحمن، فلهذا حرم الله فيه الصيام، لأن من صامه فقد أعرض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى، والمعرض عن ضيافة الله واقع في الإثم والعياذ بالله. فهو جعله الله أول يوم من شوال يوم عيد للمسلمين يسعد فيه العبيد المقبولين من المولى المجيد سبحانه وتعالى، ويشقى فيه عبيد المطرودين من رحمة الله سبحانه وتعالى. فحينئذ بالعيد يهنأ المقبول ويعز المطرود والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. فهنيئا لمن قبل منه الصيام ومنه القيام ووفق للأعمال الصالحات في شهر رمضان، وويل لمن طرد وبعد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر العظيم، ويجعلنا وإياكم من الموفقين للخيرات والطاعات في رمضان وفيما بعد رمضان يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekhususan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan adanya bulan puasa, bulan Ramadan, bulan kesabaran. Bulan tempatnya Allah mengobral pengampunan dosa, menutupi aib dan menambah rizki orang mukmin yang taat. Kita bisa merasakan orang mukmin yang taat itu di bulan Ramadan rizkinya bertambah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapati atau nututi bulan Ramadan, kita juga memohon agar supaya Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menyempurnakan puasa Ramadan dengan diterima, dalam keadaan diterima, puasa yang dilakukan karena keimanan dan mencari pahala Allah dan sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Setelah bulan puasa, Allah memberikan hadiah kepada orang mukmin jamuan, yaitu hari raya Idul Fitri. 1 Syawal, awal Syawal ini atau hari raya Idul Fitri ini adalah hari jamuan Allah. Karena itu siapapun diharamkan untuk berpuasa. Karena orang yang berpuasa di hari itu berarti telah berpaling dari jamuan Allah. Hari raya itu adalah hari keberuntungan, hari kemenangan bagi orang-orang yang selama bulan Ramadan mengisinya dengan ibadah dan diterima oleh Allah. Tapi sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak melakukan ketaatan di bulan Ramadan atau tidak diterima ibadahnya di bulan Ramadan oleh Allah, itu adalah hari kerugian, hari penyesalan. Yang berhak mendapatkan ucapan selamat di hari raya hanyalah orang-orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau orang itu ibadahnya tidak diterima oleh Allah, bukan dikasih ucapan selamat, tapi dikasih ucapan bela sungkawa nanti di hari raya. Karena itu sangat beruntung sekali orang-orang yang telah diberi taufik oleh Allah untuk melakukan puasa, qiyam Ramadan, melakukan berbagai macam ibadah dan diterima oleh Allah selama bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Dan semoga Allah berkenan memberikan taufik kepada kita untuk melakukan, meningkatkan ketaatan di sisa bulan Ramadan ini yang sisa sebentar lagi. Dan setelah bulan Ramadan nanti kita juga tetap memohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita untuk selalu meningkatkan ketaatan kepadanya. فليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن طاعاته تزيد، كل يوم في زيادة ما شاء الله، كل شهر أحسن من شهر، كل يوم أحسن من يوم، يزداد علما، يزداد أدبا، يزداد خلقا، يزداد طاعة لله سبحانه وتعالى. وليس العيد لمن تجمل بالملبوس والمركوب، وإنما العيد لمن غفرت له الذنوب. دخل أحدهم على سيدنا علي كرم الله وجهه في يوم العيد وهو يأكل خبز الخشكار، أي بالدقيق الذي لم ينخل جافا
يسقيه بالماء، فقال يا أمير المؤمنين في يوم عيد وتأكل هذا الخبز الجابس؟ قال هذا اليوم لنا عيد، وغدا لنا عيد، وكل يوم لا نعصي الله فيه فهو لنا عيد. هذا العيد الحقيقي، أنه يمضي يوم عليك ما تعصي الله فيه، هذا عيد، هذا تحتفل به. العيد من يطلب من الله سبحانه وتعالى، يطلب العبد من ربه المزيد من كل خير، فيسأل من الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا وخير الآخرة، فالمعطي هو الله سبحانه وتعالى، فالفوائد والمزيد منه سبحانه وتعالى، فما عليك إلا أن تسلك طريق الاستقامة، والله هو المعطي. لأن يوم العيد يوم يتفضل الله فيه على العبيد. من يتفضل؟ الملك المجيد سبحانه وتعالى، يعتق فيه الإماء والعبيد. الله يجعلنا وإياكم من الذين أعتقهم الله من النيران ووقاهم من فعل العصيان وعزهم بفعل الطاعات للرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. Hari raya yang hakiki bukanlah bagi orang yang pakaiannya baru. Hari raya hakiki itu adalah hanya bagi orang-orang yang taatnya bertambah. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin. Setiap saatnya bertambah. Bertambah ilmunya, bertambah tata keramanya, bertambah akhlaknya, bertambah ibadahnya, taatnya. Ini adalah hakikat hari raya. Jadi kapanpun, tidak terbatas hanya pada 1 Syawal. Kapanpun bisa menjadi hari Id. Bagi siapa? Bagi orang yang taatnya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari raya yang hakiki bukanlah milik orang yang menghiasi dirinya dengan pakaian bagus, dengan kendaraan yang bagus, bukan. Hakikat hari raya hanyalah bagi mereka yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika hari raya, ada sebagian orang sowan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu didapati Sayyidina Ali sedang makan roti yang kasar, karena tepungnya nggak diayak, karena tepungnya ya cuma segitu, nggak diayak tambah entek. Jadi tepungnya sangat sedikit, sehingga nggak diayak, dibuat roti. Jadinya rotinya roti kasar, lauknya hanya pakai air. Jadi di hari raya didapati Sayyidina Ali bin Abi Thalib sedang makan roti kasar, tepungnya nggak diayak, ditutulno air. Itu. Jadi ditutulkan ke air tawar. Orang yang sowan tadi merasa heran. Wahai Sayyidina Ali, Amirul Mukminin, beliau Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam seluruh dunia. Wahai Sayyidina Ali, hari raya seperti ini Anda makan roti kasar, lauknya pakai air tawar. Ditutul air tawar. Ini apa-apaan ini? Kata Sayyidina Ali, kamu ketahui ya, hari ini bagiku Id. Kapanpun bagiku Id. Karena Id bagiku adalah hari ketika aku tidak bermaksiat kepada Allah. Kapanpun hari aku tidak melakukan maksiat kepada Allah, itu hari Idku. Dan itu hakikatnya Id. Bukan Id itu identik dengan makanan yang enak-enak, pakaian yang bagus-bagus, serba mewah. Tidak. Hakikat hari raya adalah hari ketika seorang hamba tidak melakukan maksiat kepada Allah pada hari itu. Itu hari yang perlu kita syukuri, hari yang perlu kita rayakan, hari di mana kita tidak bermaksiat kepada Allah sama sekali. Nah, kita mungkin sulit melakukan itu, tapi jangan pernah putus asa. Kita harus selalu meminta kepada Allah, khususnya di hari raya. Hari raya itu Allah memberikan anugerah besar-besaran kepada hamba-hambanya. Itu kesempatan bagi kita untuk meminta. Mintalah permintaan sebesar-besarnya, baik urusan dunia maupun akhirat. Kemudian berusahalah untuk selalu istiqomah. لهذا كانت العيد عيد بعد رمضان لأن كثرة العتق لله في رمضان لعبيده من النيران. وهكذا عيد الإضحى لكثرة ما لله من عتقاء من النيران في يوم عرفة. فلهذا خصت عيد الفطر وعيد الأضحى عيدان للمسلمين عامة للفرح والسرور، لأن فيه قد غفرت الذنوب لما تقدم
للفضل العميم من المولى الكريم سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول لملائكته عندما يجتمع عباد المؤمنون لصلاة العيد: يا ملائكتي ما جزاء من استوفى عمله. فتقول الملائكة: يعطى أجرته. فيقول الحق سبحانه وتعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. لهذا كانت أول ليلة من رمضان قلنا تسمى ليلة النظرة. أول ليلة من شوال ليلة عيد الفطر تسمى ليلة الجائزة، لأن الله يجيز العباد في هذه الليلة، في ليلة عيد الفطر تسمى ليلة الجائزة. فالله يجعلنا وإياكم من أكثر العباد جائزة في ليلة الفطر، ليلة العيد يا رب العالمين. من هنا يحوز العبد هذا الفضل. لهذا سميت العيد عيد. تسمى العيد لأنها تعود من العود، تعود على صاحبها بالفرح والسرور، تعود على صاحبها بمغفرة الذنوب. سميت العيد عيدا من العود. فلهذا ينبغي للإنسان أن يتجمل في العيد، يظهر الفرح ويظهر السرور، ولا يخلق المشاكل والهموم والأحزان فيها. لأنك إذا كنت في ليلة العيد أو في يوم العيد أنت تجد نفسك المشاكل وتتذكر الهموم الماضيات، تعيد عليك العيد الثاني وأنت في هم وغم وكدر وحزن. لا، أنفي الأحزان في يوم العيد. يوم العيد يوم فرح وسرور. ادخل على نفسك وعلى أهلك، وادخله على من حواليك، فإن من أسباب السعادة للقلب أن تدخل السعادة على أهلك وعلى من حواليك من أقاربك أو أصحابك. فالله يجعلنا وإياكم من السعداء في يوم العيد وفي يوم المزيد وفي كل يوم يا رب العالمين. يشهدنا بما أشهد به خاصة العبيد يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. Hari raya tadi sudah diterangkan bahwa hakikat hari raya itu adalah bagi orang yang telah dibebaskan dari api neraka, terhindar dari maksiat. Karena itu Allah menjadikan dua hari raya bagi umat Islam, hari raya Idul Fitri 1 Syawal dan hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah. Kenapa kok hari itu dijadikan hari raya? Karena Ramadan, bulan Ramadan selama sebulan penuh itu Allah membebaskan banyak sekali hamba-hambanya yang beriman dari api neraka. Nah, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu terus Allah membebaskan umat Islam dalam jumlah yang sangat banyak sekali dari api neraka. Puncaknya di penghujung Ramadan, yaitu hari ini. Nah, karena itu 1 Syawal dijadikan hari raya. Kenapa? Hari yang pantas dirayakan. Karena apa? Karena banyaknya orang yang dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga 10 Dzulhijjah, hari Idul Adha dijadikan hari raya karena sebelumnya yaitu tanggal 9 Arafah Allah membebaskan banyak sekali orang dari api neraka, khususnya yang berwukuf ada di Arafah. Itu. Dan di luar Arafah pun banyak orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka, hari yang istimewa. Karena itu Idul Adha-nya dijadikan hari raya karena apa? Sebagai perayaan karena banyaknya orang-orang yang dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di hari raya ketika orang-orang berkumpul untuk melakukan sholat id, Allah berkata pada malaikat, wahai malaikatku, apa balasan bagi orang yang telah menyelesaikan pekerjaannya? Malaikat menjawab, ya dikasih upahnya wahai Allah. Kemudian Allah berkata lagi, aku saksikan kepada kalian wahai malaikatku, kepada kalian seluruhnya, bahwa aku telah mengampuni mereka umat-umat yang beriman yang melakukan ibadah di bulan Ramadan. Karena itu awal Ramadan kemarin sudah kita bahas, malam pertama bulan Ramadan disebut malam Nadhrah. Malam Allah memberikan perhatian khusus kepada hamba-hambanya yang melakukan ketaatan. Adapun malam 1 Syawal disebut Lailatul Jaizah, malam pembagian hadiah. Karena apa? Orang yang telah beribadah di bulan Ramadan, berpuasa selama bulan Ramadan akan menerima hadiah sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang yang mendapatkan hadiah yang paling banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Id itu dari kalimat aud, kembali. Kenapa kok di hari raya disebut dengan kalimat dinamai dengan Id, hari kembali?
Karena hari itu mengembalikan kebahagiaan, keceriaan, kesenangan. Oleh karenanya di hari raya selayaknya setiap kita itu mengenakan pakaian yang bagus. Itu. Pakaian yang rapi. Itu. Apa yang dimiliki yang paling bagus, yang paling rapi itu dipakai di hari raya. Jangan hari raya skarpan. Itu di hari raya pakai pakaian yang paling bagus yang kita miliki, yang paling rapi dari yang kita miliki. Dan hilangkan seluruh pikiran-pikiran sumpek, sedih, galau, hilangkan semuanya di hari raya. Walaupun banyak kesedihan sebenarnya, hilangkan di hari raya. Tampakkan keceriaan pada diri sendiri, bahagiakan keluarga, orang-orang sekitar kita. Itu hari raya. Jangan coba-coba di hari raya mengingat-ingat kembali kejadian menyedihkan, kejadian sedih, atau problem, mengingat-ingat kembali masalah yang belum terselesaikan. Jangan itu. Jangan mendatangkan kesedihan pada diri sendiri maupun keluarga atau orang sekitar kita di hari raya. Kenapa? Akibatnya bisa fatal. Anda sampai hari raya tahun depan akan dibuat sedih terus oleh Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Jadi di hari raya hilangkan semua kesedihan. Wah, banyak masalah, lupakan selama hari raya itu, lupakan. Hiasi hari raya itu dengan keceriaan dan kesenangan. وقال صلى الله عليه وآله وسلم زينوا أعيادكم بالتكبير فيندب التكبير في ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى سنة ويدخل وقته من المغرب التكبير المطلق إلى صلاة العيد. هذا التكبير المطلق في عيد الفطر وعيد الأضحى. أما عيد الفطر فلا تكبير لها مقيد خلف الصلوات، خلاف تكبير عيد الأضحى فإنه يسن التكبير المقيد خلف الصلوات من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. سنة هذا التكبير. نعم. فيزين العبد. أفضل ليلة النحر في ليلة العيد أفضل شيء التكبير. فلهذا عليه عمل السلف الصالح بمساجدهم، وتجد المساجد ما شاء الله ترفع الأصوات فيها بالتكبير والتقديس للملك الجليل سبحانه وتعالى. وفي المصليات كذلك من بعد الفجر إلى صلاة العيد مرسل، وأنت تمشي وأنت في بيتك وأنت في المصلى وأنت في الطريق، سنة لك أن تمشي بالتكبير وأن تخرج من بيتك مكبرا إلى أن تصل إلى المصلى أو محل الصلاة، سنة ذلك. فإنه سنة من السنن أن تخرج تمشي المصلى أو محل صلاة العيد، سنة. فمن سنن من هذه من السنن إحياء ليلة العيد كذلك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا ليلتي العيدين أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. متى تموت؟ يوم القيامة، يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. هنا كناية على أن الله سبحانه يحيي ذلك القلب ويكون من الناجين الفائزين، من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأحياء الليلة بأن يحيي معظم الليل بطاعة لله، إما بصلاة أو دعاء أو ذكر أو صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأصناف الطاعات. ويحيي الليلتين لقوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة، ليلة التروية وليلة عرفة وليلة الإضحى وليلة الفطر. ما شاء الله. فقد ورد في ذلك فضل عظيم من المولى الكريم سبحانه وتعالى، فهذه سنة لا يتركها السلف الصالح طلبا لهذا الفضل الجزيل من المولى الجليل سبحانه وتعالى. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zayyinu a'yadakum bitakbir." Hiasilah hari raya kalian dengan takbir. Artinya hari raya itu setiap detik-detiknya upayakan selalu dihiasi dengan takbir, bukan hanya dengan mercon. Itu. Jadi hiasi hari raya kalian dengan takbir. Takbir ini ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak berlaku baik di dalam Idul Fitri maupun di Idul Adha. Mulai kapan? Mulai maghrib. Nanti maghrib sudah disunahkan takbir. Jadi kalau biasanya di musola sebelum sholat pujian dengan yang pujian-pujian yang biasa,
Nah, kalau nanti kita sambil nunggu sebagian orang mungkin dengan takbir. Nah, jadi mulai maghrib, masuk waktu maghrib ini disunahkan takbir. Sampai kapan? Sampai besok waktunya sholat. Sampai sholat. Jadi sepanjang malam ini kita sibukkan diri dengan takbir. Di mana saja, di masjid-masjid, di musola-musola, di jalan, di pasar, di mana saja semuanya kita ramaikan dengan takbir sepanjang malam. Besok setelah subuh juga sunat untuk terus bertakbir sampai dilaksanakannya waktu sholat. Berangkat dari rumah disunahkan untuk berjalan menuju tempat sholat, baik itu masjid atau musola, disunatkan berjalan sambil takbir. Itu. Jadi sambil takbir, berangkat dari rumah berjalan ke tempat sholat itu sambil takbir. Nah ini, salaf itu subhanallah mereka sangat semangat sekali di dalam bertakbir di malam hari raya ini. Baik Idul Fitri maupun Idul Adha sama saja. Sepanjang malam dan sampai dilaksanakan waktu sholat, ini disunatkan memperbanyak takbir. Semalam suntuk kita hidupkan malam ini dengan takbir. Artinya tidak apa-apa diselingi dengan yang lain, tapi didominasi oleh takbir. Ada takbir namanya takbir muqayyad, takbir yang hanya sunnah setelah melakukan sholat, wajib ataupun sunnah. Ini nggak ada di Idul Fitri ini. Yang ada hanya di Idul Adha, mulai subuh hari Arafah sampai asar akhir hari Tasyrik tanggal 14. Itu hanya di Idul Adha, tidak ada di Idul Fitri. Kemudian termasuk yang disunatkan di malam Idul Fitri dan Idul Adha adalah menghidupkan malamnya dengan ibadah. Dengan ibadah, terserah mau dengan sholat, zikir, baca Quran, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Yang penting dengan ibadah, sunat, menghidupkan malam ini. Yang lebih baik, yang terbaik menghidupkan malam ini apa? Sebagian besar malam. Katakan malam itu misalnya 11 jam, sebagian besarnya misalnya 6 jamnya kita gunakan untuk ibadah. Itu sudah bisa dikatakan ihya yang sangat bagus. Itu yang lumayan sempurna. Jadi sunnah menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha. Fadilahnya sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, maka Allah akan menghidupkan hatinya di saat hati kebanyakan orang menjadi mati. Kapan hati kebanyakan orang menjadi mati? Nanti di hari kiamat. Karena saking takutnya suasana yang begitu mencekam, takut disiksa oleh Allah, hati semua orang itu menjadi mati. Tapi ada beberapa orang yang hatinya tetap tenang, tentram, tidak ketakutan, tidak bersedih. Itu apa? Siapa saja itu banyak. Di antaranya adalah orang yang mau menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha dengan berbagai macam ibadah. Dalam hadis yang lain dikatakan ada 4 malam. Siapa yang menghidupkannya maka akan dipastikan masuk surga. Yaitu malam Tarwiyah, malam Arafah, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Karena itu ulama salaf sangat senang sekali menghidupkan malam-malam ini. قال صلى الله عليه وآله وسلم 5 ليال لا ترد فيهن دعوة. أول ليلة من رجب، وليلة نصف من شعبان، وليلة الجمعة، وليلتي العيدين، أي ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى. فينبغي للمؤمن الحريص على أمر دينه أن يعتني بإحياء هذه الليالي طلبا للفضل والمزيد من المولى المجيد سبحانه وتعالى. كذلك ينبغي أن يتنبه لزكاة الفطر. كل من أدرك غروب شمس آخر يوم من رمضان فإنها تجب عليه الفطر. فمن ولد قبل الغروب وجبت فطرته، ومن مات بعد الغروب وجبت فطرته، بخلاف من مات قبل الغروب أو ولد بعد الغروب فلا تجب له الفطرة. يتنبه لذلك. فقد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن صيام رمضان معلق بين السماء والأرض، لا يرفع إلى الله سبحانه وتعالى إلا بزكاة الفطر. إذا أخرج زكاة الفطر رفع ذلك الصيام. وهو يجبر زكاة الفطر تجبر الخلل في الصيام، كما جعل سجود السهو في الصلاة يجبر الخلل الواقع في الصلاة، كذلك زكاة الفطر. فتنبه لها، لا تعطيها إلا إلى ثقة أمين يبلغها إلى يد المحتاج. فقد رأى بعض الصالحين أن صيامه لم يقبل، قال لماذا؟ قال لماذا لم يقبل؟ قال أن زكاة الفطر وقعت في غير يد محتاج. فتجب على كل من عنده
زيادة على قوته وقوت من تلزم نفقته يوم العيد وليلته واجب. وفي هذا الزمان لا تكاد لا توجب على أحد. لو عنده ثياب زيادة يجب عليه أن يبيع الثوب الزايد ويخرج زكاة الفطر، أو اغتنى بالزكاة التي تعطى له فيجب عليه إخراج فطرته، وإلا يكون صيامه معلق بين السماء والأرض. فحرص على إخراج زكاة الفطر، ففيها الفضل العظيم من المولى العظيم سبحانه وتعالى، واحرص على أن تكون في يد المحتاجين. نعم. وحرص كذلك على إتباع رمضان بصيام 6 من شوال، فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر، أي فرضا، قال العلماء، أي فرضا، هذه خصوصية. نعم. ويحصل ذلك لو صمت الاثنين والخميس حتى خلصت الست، فلا يشترط أن تكون متتابعة، فلو صام اثنين وخميس اثنين وخميس اثنين وخميس حتى صام الست، فيحصل له ثواب صيام الست وثواب صيام الاثنين والخميس، أو ثواب الست وصيام أيام البيض والسود، فيحصل له ذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى. فيحرص الإنسان على هذا، فإنه فيه فضل عظيم من المولى الكريم سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي عن الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تولى الحق سبحانه وتعالى الثواب، وإذا أعطى الكريم الثواب فإنه يعطي بلا حساب. Dalam hadis yang lain dikatakan ada 5 malam yang kalau kita berdoa di malam itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 malam. Kita punya keinginan apa? Sebesar apapun. Doa yang serius kepada Allah di 5 malam ini. Salah satu dari 5 malam ini. Insya Allah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama malam 1 Rajab, yang kedua malam nisfu Sya'ban, yang ketiga malam Jumat, yang keempat dan kelima malam Idul Fitri dan Idul Adha. Nanti malam. Jangan sia-siakan. Punya doa apa? Punya harapan apa yang belum tercapai? Doa nanti malam yang serius, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus serius, tapi harus betul-betul kita minta dengan keseriusan dan keyakinan bahwa Allah akan mengijabah. Insya Allah akan dikasih oleh Allah. Minta sebanyak-banyaknya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan menjelang Idul Fitri ini adalah zakat fitrah. Jangan pernah teledor urusan zakat fitrah. Perhatikan betul, laksanakan zakat fitrah dengan penuh kehati-hatian dan pastikan zakat fitrah itu diterima oleh orang yang memang berhak. Zakat fitrah ini menjadi barometer diterimanya puasa kita. Puasa setiap orang itu akan menggantung antara langit dan bumi. Artinya belum bisa diterima oleh Allah sebelum orang itu melakukan zakat fitrah sesuai alokasinya. Jadi laksanakan zakat fitrah baik-baik dengan penuh kehati-hatian dan pastikan orang yang nerima adalah orang yang berhak. Karena kalau Anda tidak zakat fitrah atau zakat fitrah tapi tidak tepat sasaran, yang menerima bukan orang yang berhak, maka taruhannya puasa sebulan tidak diterima oleh Allah SWT. Eman-eman. Gara-gara beras 3 kilo, puasa tidak diterima. Puasa 3 bulan, sebulan, 30 hari tidak diterima oleh Allah SWT. Zakat fitrah ini wajib bagi setiap orang yang mendapatkan sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Sehingga kalau sore ini menjelang maghrib, malam Idul Fitri, ada bayi lahir dan sampai maghrib masih hidup, wajib dizakati fitrah. Jadi menjelang maghrib hari ini, akhir Ramadan, nanti malam sudah Idul Fitri, 5 menit sebelum maghrib misalnya ada bayi lahir, terus sampai maghrib masih hidup, wajib dizakati fitrah. Kalau lahirnya setelah maghrib, tidak wajib zakat fitrah. Kenapa? Dia hanya mendapati Syawal tapi tidak mendapati Ramadan. Orang yang meninggal sama. Kalau meninggal setelah maghrib meninggal, walaupun baru 1 menit maghrib meninggal, wajib dikeluarkan zakat fitrahnya kalau belum. Kenapa? Dia sudah mendapati Ramadan dan mendapati 1 menit dari Syawal. Tapi kalau matinya sore ini tidak wajib dizakati fitrah. Kenapa? Dia belum mendapati Syawal, hanya mendapati Ramadan. Kemudian zakat fitrah ini fungsinya sama seperti sujud sahwi untuk sholat.
sholat itu kalau ada kekurangan akan ditempel dengan sujud sahwi. Begitu juga puasa kita. Kalau puasa kita kemarin ada melakukan tindakan-tindakan yang bisa menghilangkan pahala puasa, bisa ditempel oleh zakat fitrah. Karena itu lakukan dengan benar zakat fitrah, berikan kepada yang berhak. Kalau imam berikan sendiri kepada orang yang berhak, atau kalau mau diwakilkan pada orang lain, wakilkan kepada orang yang memang mengerti dan terpercaya. Bisa dipercaya, tidak ngerti, awas salah sasaran nanti. Masya Allah amanat, tapi tidak ngerti caranya. Atau ngerti caranya tapi nggak amanat. Lah hati-hati. Pilih orang yang betul-betul mengerti dan amanat, sikoh, bisa dipercaya untuk menyalurkan zakat fitrah Anda. Biar betul-betul disalurkan kepada orang yang berhak. Dulu ada sebagian orang soleh mimpi kalau puasanya nggak diterima. Beliau bingung, loh kenapa ini puasa saya kok tidak diterima? Iya, karena kamu tadi zakat fitrah tidak tepat sasaran. Yang menerima zakat fitrahmu orang yang tidak berhak. Awas, jangan sembarangan memberikan zakat fitrah kepada orang yang Anda tidak yakin berhak atau tidak. Pastikan dulu dia orang berhak apa tidak. Orang yang wajib zakat fitrah adalah setiap orang yang punya di hari raya punya kelebihan harta setelah digunakan untuk makan selama sehari semalam. Jadi di hari raya dia sudah ada tempat tinggal, sudah punya pakaian yang layak, dan sudah ada jatah makan untuk sehari semalam. Siang hari Syawal, 1 Syawal, dan malamnya malam 2 Syawal, itu jatah makan yang layak sudah ada. Kok sih lebih, berapapun lebihnya, berarti dia wajib zakat fitrah. Di zaman ini sangat sulit ada orang yang tidak wajib zakat fitrah. Setiap orang untuk makan sehari semalam sudah ada rata-rata. Pakaian lebih-lebih. Jadi kalau ada orang di hari raya bokek, di hari raya bokek tidak ada, kosong dompetnya. Dibuka ada orang megang golok, uang 1.000 gitu. Jadi nggak ada apa-apa. Jadi bokek di hari raya. Tapi pakaiannya ada lebih. Pakaiannya di lemari ada 5, bisa dijual 1 untuk beli apa? Zakat fitrah, wajib zakat fitrah. Lu bokeh ini, iya pakaian ini 5 buat apa? Masa pakaian 5 dipakai bareng kan enggak? Itu. Ya salah satu pakaian itu dijual untuk beli zakat fitrah. Atau misalnya awalnya dia itu enggak punya apa-apa. Tadi siang enggak punya apa-apa, tapi sore banyak nerima zakat. Sore alhamdulillah banyak orang datang ngasih zakat. Akhirnya kalau ditotal lebih untuk keperluan sehari semalam besok. Untuk besok siang sampai malamnya sudah lebih, wajib zakat fitrah. Kalau kayanya di sebelum masuk hari raya kayak gini, sore ini menjadi kaya gara-gara nerima banyak zakat, wajib dia zakat fitrah. Kemudian termasuk yang harus dianjurkan untuk dilakukan di hari raya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Tanggal 1 tidak boleh, tanggal 1 tidak boleh puasa. Puasa selama 6 hari di bulan Syawal, berturut-turut lebih baik. Dipisah-pisah juga boleh. Yang penting ada di bulan Syawal. Tanggal berapa saja terserah. Yang penting bukan tanggal 1. Tanggal berapa saja terserah. Nah ini. Siapa yang melakukan puasa Ramadan, kata Rasulullah SAW, kemudian ditambah puasa 6 hari di bulan Syawal berturut-turut atau tidak, tanggal berapa saja, maka seolah-olah dia telah puasa setahun puasa fardu. Seolah-olah dia telah melakukan puasa fardu selama 1 tahun. Bukan puasa sunat. Puasa sunat ini, tapi dia mendapatkan pahala seperti orang yang puasa setahun penuh dengan puasa fardu. Tidak masalah jika puasa Syawal ini Anda niati sekaligus puasa Senin, puasa Kemis dibarengkan. Jadi milih Senin Kemis dok puasanya. Tidak apa-apa diniati puasa Syawal dan puasa Senin atau puasa Kemis boleh. Atau dibarengkan puasa Ayyamul Bid, puasa di pertengahan bulan, atau puasa di akhir bulan Ayyamus Sud boleh, dapat 2 pahala. Itu tidak disyaratkan berturut-turut. Puasa ini pahalanya sangat besar. Dalam hadis qudsi dikatakan setiap amal manusia itu miliknya dia. Miliknya dia, karena miliknya dia bisa jadi rebutan orang nanti kalau punya kedoliman belum dibereskan. Kecuali puasa, kata Allah. Kecuali puasa. Puasa itu milikku, kata Allah. Walaupun yang puasa manusia tapi puasa milikku. Pahalanya milikku, bukan milik dia. Sehingga aman ini, tidak akan dikurang-kurangi ini. Karena milik Allah, bukan miliknya dia. Sehingga nanti akan diberikan secara total ada di hari kiamat. ويسن يوم العيد أن يغتسل سنة الغسل ولو لحائض ونفساء ولو لم يخرج إلى المصلى سنة الغسل حتى لمقعد في البيت
ويدخل وقته من نصف الليل، والأفضل أن يكون بعد طلوع الفجر خروجا من الخلاف. ويسن أن يتطيب سنة، وسنة أن يلبس أحسن الثياب. وما هو أحسنها؟ هو أغلاها، بكل بحسب استطاعته، بخلاف يوم الجمعة فإنه يسن فيه الأبيض وإن كان أرخصها، إلا يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، يسن فيه الأغلى والأعلى والأحسن. فإذا كان الأغلى والأحسن الأبيض فهو الأفضل، وإلا فأي لون كان، لكن لباس يليق به. فأن سيدنا عمر جاء بحلة للنبي قال يا رسول الله اشتري هذه، قال هذه يلبسها من لا خلاق له، ما هو كل شيء جميل يحصل لك، في بعض اللباس يشبه لباس النساء ما يليق بالرجال، ما يلبسه يوم العيد يتجمل به لباس النساء، لا، هذا تشبه بالنساء، والمتشبه من الرجال بالنساء ملعون، كما أن المتشبه من النساء بالرجال ملعونة على لسان المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويحرص على صلاة العيد مع الجماعة كما فعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فإن لم يستطع فلا يتركها في البيت، فيسن صلاة العيد للنساء في البيوت وللرجال في المساجد والمصليات، ولا يتركون صلاة العيد. فالميسور لا يسقط المعسور، فما خرج للصلاة أو نام يصليها مع أهل الجماعة، يصليها. فأقل صلاة العيد كركعتي الصبح، ركعتين لله، يسن صلاة العيد لله تعالى، الله أكبر، وتصلي ركعتين تقرأ بالكافرون والإخلاص. وأكمل من ذلك أن تصليها بركعتين، لكن تكبر في الأولى 7 وفي الثانية 5. وأكمل من ذلك أن تصليها في جماعة، وأن تقرأ في الصلاة في الركعة الأولى سبح اسمه، وفي الثانية سورة الغاشية، وأن تخطب بعدها خطبتين، فهذه أكمل السنة. لكن إذا فاتك الأكمل لا يفوتك الأوسط والأدنى، فإن صلاة العيد سنة مؤكدة، وقد قال بوجوبها كثير من العلماء، فلهذا قال العلماء يكره ترك صلاة العيد. لماذا؟ لأن كثير من العلماء قال بوجوبها، فحرص على صلاة العيد، فإنها فيها المزيد وفيها الفضل من المولى المجيد سبحانه وتعالى. Kemudian yang disunahkan di hari raya adalah mandi. Mandi ini berlaku untuk semua muslim, muslimah, disunahkan mandi di hari raya. Walaupun perempuan yang sedang haid, walaupun perempuan yang sedang nifas, walaupun orang lumpuh yang tidak bakalan keluar kemana-mana, tidak ngelencer, nggak ke musola, nggak ke masjid, setiap orang muslim di hari raya disunatkan untuk mandi. Waktunya mandi masuk mulai nanti malam, pertengahan malam, setelah lewat separuh malam pertama, masuk separuh kedua, ini sudah disunahkan untuk mandi id. Cuman afdalnya besok setelah subuh, itu afdalnya. Kenapa? Khurujan minal khilaf. Ada sebagian ulama mengatakan mandi id itu waktunya mulai subuh. Biar keluar dari khilaf ini, sebaiknya mandinya besok setelah subuh. Jadi kalau ada yang mandi nanti malam tidak masalah, tapi setelah lewat pertengahan malam. Kemudian sunnah juga untuk memakai minyak wangi, jadi mengharumkan badan, mengharumkan pakaian. Ya apa caranya di hari raya itu kita baunya harum. Nah itu sunnah. Begitu juga sunat di hari raya pakai pakaian yang paling bagus, sesuai kemampuan masing-masing, nggak usah maksa-maksa. Itu sesuai kemampuan masing-masing. Pakai pakaian yang paling bagus yang dimiliki, apapun warnanya. Kalau seandainya yang paling bagus itu warna putih, maka akan lebih baik. Beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat yang paling afdol pakai pakaian putih, walaupun harganya murah, walaupun bukan yang paling bagus. Tapi kalau hari raya enggak. Kalau yang dimiliki itu warna putih dan itu yang paling mahal, paling bagus, ya ini yang paling afdol. Kalau seandainya warna lain yang lebih mahal, itu yang dipakai. Ini di hari raya, cuma bener pakai pakaian yang paling bagus, yang paling mahal, cuman yang layak. Laki-laki ya pakai pakaian yang laki-laki, jangan laki-laki pakaiannya medoi. Atau sebaliknya perempuan pakai pakaian yang layak untuk perempuan, jangan kayak pakaiannya laki-laki. Masing-masing punya ciri khas sendirilah. Laki-laki pakai sarungnya laki-laki, jangan sarung kayak wedok. Jadi jangan pakai pakaian yang
mirip menyerupai perempuan. Kenapa? Laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki dilaknat oleh Rasulullah SAW. Jadi pakai pakaian yang layak. Dulu pernah Sayyidina Ibnu Umar Allah diarad siap di Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar. Dulu pernah Sayyidina Umar bin Khattab itu menawarkan ada pakaian bagus, itu dianggap bagus oleh Sayyidina Umar. Akhirnya ditawarkan pada Nabi. Nabi, ini silakan dibeli pakaian bagus. Setelah dilihat oleh Rasulullah, wahai Umar, ini pakaian tidak layak dipakai oleh orang yang bermoral. Ini pakaian yang biasa dipakai oleh orang yang bermoral. Jadi jangan hanya ngelihat mahalnya, tapi yang mahal, yang bagus sesuai kemampuan, cuman juga yang layak bagi orang yang memakainya. Itu. Kemudian termasuk yang disunahkan di dalam sholat hari raya adalah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini sholat id ini boleh dilakukan secara berjamaah dan itu lebih baik, atau dilakukan sendiri. Yang paling afdol dilakukan secara berjamaah. Kemudian setelah takbiratul ihram, takbir 7 kali, Allahu Akbar 7 kali. Setelah itu Fatihah, setelah Fatihah baca Sabbihisma rabbikal a'la di rakaat pertama. Di rakaat kedua setelah takbir bangun dari sujud, takbir lagi 5 kali, Fatihah, kemudian baca hal ataka hadisul ghasyiyah. Ini yang paling afdol. Setelah sholat dilaksanakan khutbah 2 kali. Ini yang paling afdol. Di bawahnya lagi ya sholat, pokoknya sholat jamaah walaupun tidak pakai khutbah, atau sholat sendiri pakai takbir 7 kali, atau yang pertama, yang kedua 5 kali dilakukan sendiri. Minimalnya jangan sampai meninggalkan sholat id. Kenapa? Sholat id ini sunnah muakkadah, makruh kalau ditinggalkan. Kenapa? Ada sebagian ulama yang mengatakan wajib. Kalau tidak sholat Idul Fitri, dosa hukumnya menurut sebagian ulama. Kalau ketiduran misalnya, waktunya sholat Idul Fitri, jamaah Idul Fitri, sholat, dia ketiduran, bangun, ya udah lakukan sholat bersama keluarga, jamaah bersama keluarga. Atau kalau tidak nemu teman jamaah, minimal sholat sendirian. Pokoknya intinya jangan sampai meninggalkan sholat Idul Fitri. السنة في عيد الأضحى بعد صلاة الصبح الإمساك ويفطر بكبد أضحيته بعد صلاة العيد. لكن في عيد الفطر السنة أن تأكل تمرات بعد صلاة الصبح، والوتر أفضل 3 أو 5 أو 7 كما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مبالغة في الإفطار في ذلك اليوم ومبالغة في إدراك الفضل بضيافة الرحمن سبحانه وتعالى. هكذا السنة. فإن لم يجد تمرا فأي طعام آخر أو ماء، والماء كاف. نعم. وكذلك ذكر الإمام البنائي أنه ينبغي بعد صلاة الصبح في يوم العيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى أن يأتي ب100 مرة من الاستغفار تستغفر الله سبحانه وتعالى 100 مرة. فإن من فعل ذلك لا يغفر الله سبحانه وتعالى ولا يبقى في ديوان ذنوب شيء من السيئات ولا من الذنوب إلا محيى بفضل الله سبحانه وتعالى، ويكون يوم القيامة آمنا من عذاب الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. كذلك ينبغي أن يأتي ب100 مرة من سبحان الله وبحمده ويهدي ثوابها لأموات المسلمين. فإنه ما إذا فعل ذلك ما من أحد يوم القيامة من أموات المسلمين إلا ويقول يا رب يا رحيم ارحم عبدك فلان واجعل مثواه الجنة. فذلك فضل من المولى الكريم سبحانه وتعالى. وأفضل من ذلك أن يأتي ب300 مرة من سبحان الله وبحمده ويهدي ثوابها لأموات المسلمين. ففي ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى كثير، فينبغي المحافظة على ذلك. فإنه إذا فعل ذلك وأهدى ثوابه لأموات المسلمين ما من قبر إلا ويدخل عليه 1000 نور، وإذا مات هو ذلك الذاكر أدخل الله على قبره 1000 نور بفضل من الله سبحانه وتعالى وكرم ومنة منه سبحانه وتعالى. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Kalau Idul Adha itu disunahkan mulai dari subuh sampai sholat jangan makan apapun, jangan makan, jangan minum. Nanti sarapannya pakai hati dari hewan kurbannya. Jadi nyembelih hewan kurban, ambil bagian hatinya, itu yang digunakan sarapan. Itu sunnahnya kalau di hari Idul Adha. Kalau Idul Fitri sebaliknya, Idul Fitri itu setelah subuh kita disunatkan makan atau minum. Yang paling afdol usahakan kurma.
dan ganjil 3, 5, 7 terserah ganjil. Jadi besok setelah subuh dianjurkan, dapat pahala kita sunnah untuk makan kurma ganjil. Kalau nemu kurma, tidak nemu kurma tahu berontak tidak masalah itu, atau air, minimal air itu. Usahakan ada kurma setelah subuh. Jadi untuk itu, ini dapat pahala. Kenapa? Hari raya ini adalah hari apa? Jamuan dari Allah. Jadi sejak pagi kita sudah menikmati jamuan dari Allah. Kemudian juga yang sunnah untuk diamalkan di hari Idul Fitri adalah membaca istighfar 100 kali. Setelah subuh baca istighfar 100 kali. Ini fadilahnya sangat besar. Kalau di buku catatan amal kita ada dosa, semuanya ke-delete, kehapus semuanya, diformat seperti baru. Jadi kosong dosa-dosa itu. Dengan membaca istighfar 100 kali setelah subuh di tanggal 1 Syawal. Kemudian juga dianjurkan untuk membaca 100 kali subhanallah bihamdih. Kemudian setelah baca 100 kali kita kirimkan pahalanya untuk seluruh umat muslim yang telah meninggal. Itu. Kalau kita mau melakukan itu, maka besok di hari kiamat orang-orang semua orang muslim yang kita kirimi pahalanya tadi itu akan mendoakan kita, minta pada Allah, ya Allah rahmatilah hambamu fulan ini dan jadikan tempat tinggalnya surga. Lebih baik lagi kalau dibaca 300. Baca 100 itu fadilahnya besar. Lebih baik lagi kalau dibaca 300. Jadi baca subhanallah wa bihamdih 300 kali. Setelah itu, setelah selesai 300, kirimkan pahalanya kepada seluruh umat Islam yang telah meninggal. Fadilahnya apa? Setiap kubur umat Islam di hari itu akan disinari oleh Allah dengan 1000 macam cahaya. Disinari dengan 1000 cahaya. Dan nanti kalau dia mati, kuburannya juga akan disinari oleh Allah dengan 1000 cahaya. وقد روى الإمام الزهري عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن من قال في يوم العيد عيد الفطر أو عيد الأضحى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وحي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير 400 مرة زوجه الله 400 حوراء وكأنما اعتق 400 رقبة في سبيل الله سبحانه وتعالى ووكل الله سبحانه وتعالى به الملائكة يبنون له المدائن ويغرسون له الأشجار إلى يوم القيامة. قال الإمام الزهري ما تركتها منذ سمعتها من أنس بن مالك، وقال أنس بن مالك ما تركتها من مذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا ينبغي تعظيم يوم العيد والتهنئة بالعيد حتى تبقى المودة والرحمة بين الأرحام والأقارب وبين المسلمين بعضهم البعض. فالله يعيد علينا وعليكم الأعياد بالرضا والإمداد وفوق ما له نعتاد. يا رحيم يا حي يا رحيم يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. Kemudian diriwayatkan dari Imam Zuhri dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW dikatakan siapapun yang membaca zikir ini sebanyak 400 kali besok setelah subuh sebelum sholat id, membaca zikir ini 400 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 400 kali. Fadilahnya sebelum sholat id ini dari subuh sampai menjelang mau sholat id itu waktunya. Silahkan dibaca. Siapapun yang membaca ini, kata Rasulullah SAW, maka nanti di surga akan dinikahkan dengan 400 bidadari. Dengan 400 bidadari. Kemudian akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan 400 budak fisabilillah. Dan Allah akan memerintahkan malaikat sejak hari itu, sejak dia baca itu, memerintahkan malaikat untuk membangunkan istana bagi orang yang baca. Dan taman-taman, membuatkan istana, taman-taman, menanam pohon ada di surga sampai hari kiamat. Betapa banyak istana yang akan kita miliki nanti. Ini balasan. Kata Imam Zuhri, sejak aku mendengar hadis ini dari Sayyidina Anas, belum pernah aku meninggalkan. Kata Sayyidina Anas, sejak aku mendengar ini dari Rasulullah SAW, belum pernah aku meninggalkannya. Nah, kemudian juga yang dianjurkan di hari raya adalah mengucapkan selamat hari raya untuk tetap menjaga hubungan dengan kerabat, dengan teman, dengan saudara. Ucapkan selamat hari raya.
الله يعيد علينا وعليكم العياذ بالله. اللهم يا من ختمت النبوة والرسالة بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اختم يومنا بخير وشهرنا بخير وعاملنا بخير وعاملنا معنا وفقنا لكل خير وجلبنا كل شر وبوس نضير، وعد علينا لا عياد بالرضا والإمداد فوق ما لو نعتاد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال وعلى علينا وعليكم الأعياد ورمضانات مرات وكرات في خيرات مسرات، ونحن وإياكم بأتم الصحات والعافيات بجاه النبي محمد سيد السادات، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة إلى حضرة النبي محمد الفاتحة. الرحمن الرحيم ولينا من ربنا تقبل منا وتب علينا انك واغفر لنا انك يا الله يا قريب يا مجيب يا معطي بالعطاء لا تضيع ولا يا اخر يا ذا القوه المتين ويا رحمن يا ارحم ارحمنا ونحمد الحاضر والناظر والسامعين ومن حاضر قلوبنا برحمه من تغنى بعمن سواك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.